तो पिला माने देखंतु कालिका वीडियो रे तुमे माने देखिथिबो जे आमे पदार्थर पार्ट 1 पढिदिले लॉन्ग क्वेश्चन मध्य गोटे पढिदिले आ मु कहिदिले जे बाकी जा चैप्टर अछि मु सेइटु आज किछि सारी देई बोली। तो आज हमर चैप्टर रो कोन अछि पदार्थर अंत रूपांतरण का कुआ जाय से विषय आमे आज पढिबा। तापरे पदार्थ किपरि गठन होईछि से विषय मध्य आमे आज पढिबा एवं कोन आमर जो पदार्थर आम पढ़ते कौन भौतिक अवस्था दृष्टि केत विभक्त रही ताकू आज आम पढ़ा रासायनिक संरचना अनुजाई पदार्थ को केत विभक्त कराई। तो आज किसी 2 मार्किया इंपोर्टाट अच्छी देखूँ। तो आज आम प्रथम पर्याय कौन आम कौन पढ़ा पदार्थर 3 अवस्थार रूपांतरण पदार्थर 3 अवस्थार रूपांतरण। ठीक अच्छे पिला माने अच्छा देखो आमे काली जानी जे पदार्थर जो 3टा अवस्था अच्छी कौन कौन अच्छी कठिन अवस्था गोटे अच्छी ना छुआ मैंने कठिन अवस्था गोटे अच्छी तापरे आ गोटे आमर तरल अवस्था भी अच्छी तरल अवस्था अच्छी आ गोटे आमर कौन अच्छी गैसीय अवस्था अच्छी। क्या एतकी पढ़ी मुझे तो डिटेल भी एसबू कही। तो जो मैंने जब वीडियो देखी ना प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे से वीडियो मध्य उपलब्ध अच्छी बहुत सुंदर भाव में मुझे एक्सप्लेन करी। तो देखो कठिन अवस्था तरल अवस्था गैसीय अवस्था मुझे विषय काली तुम पढ़ी। तो अंत रूपांतरण कौन पिला माने देख तो पदार्थ आम जाचे जे कठिन अवस्था तरल अवस्था को जाए तरल अवस्था गैसीय अवस्था को भी आसे। ठीक अच्छे आहरी कौन जे गैसीय अवस्था तरल अवस्था को भी जाऊँगी आ तरल अवस्था कठिन अवस्था को भी आसूची यही जो रूपांतरणटा होची माने गोटे अवस्था आ गोटे अवस्था को पुणी आ गोटे अवस्था आ गोटे अवस्था को पुणी से पछटा रिटर्न करुच्ची गोटे गैसीय तरल तरल कठिन यहीटा जो आमर यही रूपांतरण जो होची यहीटा आम कहीपर जे पदार्थर 3 अवस्थार अंत रूपांतरण बुझिपार पदार्थर 3 अवस्थार अंत रूपांतरण। देख ताने आमे परीक्षा कौन लिखा जे पदार्थर अंत रूपांतरण क्या कह जाए देखो पिला माने आमे लिखा पदार्थर यही 3टी अवस्थार गति करू अन्यटी को हेउथिबा परिवर्तन को। ठीक अच्छे गति करू अन्यटी को हेउथिबा परिवर्तन को अंतः रूपांतरण कहा जाए अंतः रूपांतरण कहा जाए। ठीक अच्छे तो पदार्थर ये 3टी अवस्थार गति करू अन्यटी को परिवर्तन को आम कौन कहे अंत रूपांतरण कहे। तो तुम्हें चाहिए आ पूर्वर लिखिपार बर्तमान मुझे लिखुची। ठीक अच्छे देखूँ तो आम जानिले आमर कठिन पदार्थ कठिन पदार्थ को आम जो ताप प्रयोग करुचे माने कौन करुचे छुआ मैंने गरम करुचे ताप प्रयोग करुचे ताप प्रयोग कर कौन हो कठिन रू तरल अवस्था को आसु तरल अवस्था तरल अवस्था को पुणी आम जो ताप दूचे से कौन हो गैसीय अवस्था। ठीक अच्छे मैंने तुम देखी कठिन अवस्था जिते आम ताप प्रयोग करचे कौन करचे धर गोटे लुहा को लुहाटा गोटे कठिन अवस्था लुहाटा को आम जो कौन कर तरल होचे कठिन ताप दौचे अधिक हिट करचे से कौन तरल अवस्था को पलि आसु तरल अवस्था को आसु ना आसुना पिला माने आसु से तुम जो अलंकार सब पिंच से अलंकार कठिन अवस्था थाए सी ताप प्रयोग करके तरल अवस्था को आसे सुना मुंडाटा को ताप करके तरल अवस्था को आसे और तरल अवस्था विभिन्न छांचर पकड़ आम कौन करूँ से सब अलंकार मान तैयारी करछे। ठीक अच्छे तरल को ताप देले से गैसीय अवस्था होची बरफ सॉरी तरल आम कौन छुआ जल जलटा को आम जो ताप दे से कौन हो गैसीय अवस्था माने बांफ आकार ये तो मैंने देखी पानी फुटे चलला जो आम चूल पानी बसाऊे ताको गरम करला को सी कौन हो गैसीय अवस्था को पलि आस। ठीक तो पुणी ता उल्टा हुए कौन छुआ मैंने जिते गैसीय अवस्था को आम ठंडा करवा गैसीय
अवस्था को आम कौन कले शीतलीकरण कले बा ठंडा कले शीतलकरण कले सी कौन हो तरल पदार्थ को पलि आस तरल अवस्था को पलि आस ठीक अच्छे एवं तरल अवस्था को जो आम ठंडा करवा बुझ तो तरल अवस्था को आम जो ठंडा करवा सी कौन हो कठिन अवस्था को पलि आस मैंने तुम जान अंत रूपांतरण कौन बा क्या कहुए भल भाव बुझिल ना बुझिलनि बुझे भल भाव तापर देख आम कौन पढ़ा गलन बा गलनांक कौन पढ़ा गलन बा गलनांक देख गलनांक क्या कहुए पिला माने जो तापमात्रा कौन हुए बरफ भल कि छन मन रखु मुझे पूरा सर्टकट ट्रिक कहीदी पूरा भल भाव मन रही ठीक अच्छे जो तापमात्रा बरफ तरली कौन होता है जलरे परिणत हुए जलरे परिणत हुए मन रहा जो तापमात्रा बरफ तरली जलरे परिणत हुए ताहाकू कौन कह जाए जलर गलनांक कह जाए बुझीपारिस बुझीपार तो जो तापमात्रा कौन हुए मैंने बरफ तरली जलरे परिणत हुए ताकू आम जलर गलनांक बोली कहवा अच्छा तापर देखते पिला माने आम गलनांक बोले बर्तमान आम कौन पढ़ा स्फुटनांक स्फुट पे जहाँ लिखुची सब गुड़ा नोट कर नहीं पूरा इंपोर्टाट जिन लिखुची पूरा बही सारा मुझे थ्योरी लिखुना तुम मैं जी दरकार तुम जी बुझीपार मुझे से तुमको लिखी दूसरी ठीक अच्छे देख स्फुटनांक आम क्या कह पिला माने जो तापमात्रा जल फुटी कौन हुए बांफरे परिणत हुए छुआ माने बांफरे परिणत हुए मन रहा जो तापमात्रा जल फुटी बांफरे परिणत हुए ताहाकू जलर आमे कौन कहवा स्फुटनांक बोली कहवा कौन कहवा स्फुटनांक कह जाए माने जो तापमात्रा जल फुटी कौन होची बांफरे परिणत होची ठीक अच्छे मैंने तो तुम मैंने समस्त जानी जे जल केते डिग्री सेल्सियस फुटे ठीक अच्छे तो तुम जानी मत कमेंट कर दियो नले मुझे तुमको कहीदे जे जलर स्फुटनांक 100 डिग्री सेल्सियस केते छुआ मैंने 100 डिग्री सेल्सियस तो पिला माने देखो आमे जानिले जे गलनांक क्या कह जाए स्फुटनांक क्या कह जाए जलर गलनांक केते स्फुटनांक केते ठीक अच्छे तो बर्तमान आमे जानिबा कौन पदार्थर गठन कौन जानिबा पदार्थर गठन ठीक अच्छे माने छुआ आमे खाली पढ़ी पदार्थ उपरे जे पदार्थ क्या कह जाए कौन नहीं तो देखो आमे जानिबा जे पदार्थ किपरि तैयार होता है कठिन पदार्थ कहीं मान तार किसी सी जिते बड़े रोची कठिन पदार्थ से कौन पाई किसी स्थान नौची तरल पदार्थर निर्दिष्ट आकार कहीं ना आ गैसीय पदार्थ भी कौन पाई तार आकार ना कि आयतन ना मात्र किसी वस्तु तो अल्प किसी रही तो से विषय में तुमको बर्तमान डिटेल भिडियो पढ़ेबी ठीक अच्छे मैंने तुम मैंने पढ़ी चलो साइंस रो तुम क्लास 7 साइंस नुहे ऑल टॉपिक मु बर्तमान आस्ते आस्ते कवर करी तुम मैंने पढ़ी चलो परीक्षार मध्य भल मार्क आसो मुझे जहाँ कहूँ तुम से लेख शुण भल कि जदि भी पीडीएफ दरकार मत मेसेज कर तो मुझे लिंक तुमको देदेवी पीडीएफ भी मतलब मिल जाव और तुम नोट भी कर बही भी पढ़ देख पदार्थर गठन तो पिला माने आमे जानिछे जे पदार्थ तैयारी होता है तार कौन कौन मेन पॉइंट देख कठिन पदार्थ किसी अच्छी ठीक तो तरल पदार्थ भी किसी अच्छी आ कौन किसी गैसीय पदार्थ भी रही किसी कठिन पदार्थ किसी तरल किसी गैसीय यही मानक भितर छुआ मन लग था पदार्थर आम जिते बेले गठन उपरे पढ़ा मेन पॉइंट आसे कौन आकर्षण बल कि बल पिला माने आकर्षण बल जे एमानक 3 जन भितर जदि किए शैतान राज गल सी हल छन आकर्षण बल
এই আকর্ষণ বল ହିଁ মেন ভিলিয়ান ସିଏ ହିଁ কঠিন তরল গ্যাসীয় এইମାନଙ୍କୁ ସବୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ଅଲଗା 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 କରିଦେଇଥାଏ। ଦେଖ କ'ଣ ଛୁଆମାନେ ଆମେ ଯଦି କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଦେଖିବା କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସପୋଜ ଇଏ ଛୁଆଟେ ବକ୍ସଟା ରହିଛି ହେଲା କଠିନ ପଦାର୍ଥଟା କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ଥାଏ କ'ଣ ଥାଏ କଣିକା ଗୁଡ଼ା ସେ ଛୁଆମାନେ ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଥିବ ଏମିତି ଭିଡ଼ି 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 ଥାଏ ঠিক আছে ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ତାର ଯେଉଁ କଣିକାଟା ଅଛି ଏମିତି ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ଥାଏ ବୋଲି এইଭଳିଆ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିକି ଥିବ ମାନେ ଟିକେ ଜାଗା ହିଁ ମିଳୁନଥିବ ସେ ଭିତରେ ପୁରା ଫାଙ୍କା ହିଁ ଟିକେ ନଥିବ। ଦେଖ ଛୁଆମାନେ ঠিক ଅଛି ମାନେ ତ ପୁରା ତାର କ'ଣ ହୁଏ ତାର ଆମର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ହେଇକି ଥାଏ ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି। ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବା ନା ତା ଭିତରେ ସବୁ ସରୁ ସରୁ ଇଟା ଗୁଣ୍ଡ ସବୁ ବାହାରିବ ସବୁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ଦେଖ ଗୋଟେ କାଠକୁ ଆଣ ତା ଭିତରେ କାଠକୁ ଆଣିଲେ ଖାଲି କାଠ ବାହାରିବନି ତା କାଠ ଚେମା ସବୁ ବାହାରିବ କାଠ ଗୁଣ୍ଡି ସବୁ ବାହାରିବ ଯେତେବେଳେ କାଠ ଡ୍ରିଲିଂ କରାଯାଉଥିବ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ଅଛି ତାର କ'ଣ ଅଣୁମାନଙ୍କର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକ ମନେ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ଅଛି ଏଇ କଣିକା ଗୁଡ଼ାକ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକ ଛୁଆମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ମାନେ ବହୁତ ପୁରା ଏମିତି ଗେଞ୍ଜି ଗେଞ୍ଜି ଛୁଆ ଥାନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ ବଳ ପୁରା ଏମିତିକା ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ଯେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ତ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ସେମାନେ ରହିଲେ ନା ତା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକୃତି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିବ। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥା কি হবে ସେମାନେ ତରଳ ଅବସ୍ଥା ଦେଖ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ ଦେଖ କଠିନ ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ପୁରା ଭିଡ଼ି ଭିଡ଼ି ରହିଲା କିନ୍ତୁ ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଛୁଆ ଟିକେ ଛୁଆ ଛାଡ଼ିକି ରହିଥାଏ ଏଇଭଳିଆ କ୍ରିଂ କ୍ରିଂ ଟଙ୍ଗ 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 ମନେ ରହିଲା ଛୁଆମାନେ ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଏଇଭଳିଆ ଛୁଆ ତ ସେ ଏତେ ଭିଡ଼ି ନଥାଏ ଛୁଆ ତାଙ୍କର କ'ଣ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ବଳ କଠିନ ପଦାର୍ଥରୁ ଟିକେ କମ୍ ଛୁଆ ସେଇଥିପାଇଁ ତ ତାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆକାର ନଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ତାକୁ ଯେ ପାତ୍ରରେ ରଖିଲେ ସେ ପାତ୍ରର ଆକୃତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ନେଇଯାଉଛି ଛୁଆ କ'ଣ ପାଇଁ କେବଳ ଏଇ ଗୁଣ ପାଇଁ ଯେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ କଣିକା ମଧ୍ୟରେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ବହୁତ କମ୍ ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ କ'ଣ ଆସିବ ଛୁଆ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏଇ ଅବସ୍ଥାର ଛୁଆମାନେ ଦେଖ ମାନେ କଣିକା ଗୁଡ଼ିକ ଛୁଆ ପୁରା ଦୂରେଇକି ଥାଆନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତ ପଡ଼େନି ମାନେ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ କରତେ ପାଇବେନି ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଛୁଆ ଆମେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛେ ଗ୍ୟାସ୍ର ଏମାନେ ଫୁର୍ କରିକି ଉଡ଼ି ଯାଉଛନ୍ତି ଉପରକୁ ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଧରିପାରୁନେ ବୁଝିପାରୁଛ ତ ଛୁଆ କେବଳ ଏଇଥିପାଇଁ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ପାଇଁ କ'ଣ ପଦାର୍ଥ ଗଠନ ହେଲେ ତାର କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥାଏ କ'ଣ ପାଇଁ ଯେ ତାର କଣିକା କଠିନ ପଦାର୍ଥର କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ ହେଲା। ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ହୁଏ କଠିନ ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଥାଏ କିନ୍ତୁ କ'ଣ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରୁ ଟିକେ କମ୍ ଥାଏ ବୁଝିଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ଥାଏ ସବୁଠୁ ମାନେ ଏହାର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ସବୁଠୁ ନିମ୍ନ ମାନେ ବହୁତ ପୋର ଛୁଆର ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ପାୱାର ଜମା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ବୁଝିପାରିଲ ନା ବୁଝିପାରିଲନି ଛୁଆମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ ଟପିକ୍ କଭର କଲେ ଛୁଆମାନେ ଆମର ଯେ ପଦାର୍ଥର ଅନ୍ତରୂପାନ୍ତରଣ ଗଳନାଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ ସ୍ଫୁଟନାଙ୍କ ପଢ଼ିଲେ ତାପରେ ଜାଣିଲେ ପଦାର୍ଥ କିପରି ଗଠନ ହୋଇଥାଏ ଜାଣିଲ ନା ଜାଣିଲନି। ତାପର କ୍ଲାସ୍ରେ ଛୁଆ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହିବି ଯେ ପଦାର୍ଥର ଆମେ ପଢ଼ିଥିଲେ ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ଦୃଷ୍ଟିରୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି କଠିନ ତରଳ ଗ୍ୟାସୀୟ ତାପରେ ଛୁଆ ପଢ଼ିବା ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂରଚନା ଠିକ୍ ଅଛି ବା ସଂଯୁକ୍ତ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ଛୁଆ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଛୁଆ ସେସବୁ ଛୁଆ ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଛୁଆ ଆମେ ଯିବା ସେଇ ମୌଳିକ ଯୌଗିକ ଧାତୁ ଅଧାତୁ ଛୁଆ ଏସବୁ କିଛି ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆମେ ଶେଷରେ କ'ଣ କରିବା ଯେ ମିଶ୍ରଣ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ କିଛି ଏଲିମେଣ୍ଟ ବା ସିମ୍ବଲ ଆମେ ପଢ଼ିକି କ'ଣ କରିବା ପିଲାମାନେ ଯେ ଆମେ ଟପିକ୍ଟିକୁ ସାରିବା ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ଛୁଆ ଦେଖ ଯଦି ମୁଁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ବିଷୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା ବହୁତ ବଟା ହେଇଯିବ ଅଧଘଣ୍ଟେ 15 ମିନିଟ୍ କାହିଁକିନା ଛୁଆ ମୁଁ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଜମା ପାଠ ସାରିପାରିବିନି ମୁଁ ତୁମକୁ ପୁରା ଡିଟେଲ୍ର ବୁଝେଇ ସାରିଛି ଗୋଟେ ତ ପଛେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟା 3 ଦିନ 4 ଦିନ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ଲାଗୁନି ତୁମେ ଦେଖ ସେମିତି ମୋତେ ଯଦି କହିବ ମୁଁ ଦିନ କରିବି ଘଣ୍ଟା ପରେ ଭିଡ଼ିଓ କରି ଛାଡ଼ିଦେବି ବସି ଘଣ୍ଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ହେଲା। ଏବଂ ତାପରେ ଆଉ 2ଟା କ୍ଲାସ୍ ଲାଗିବ ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ କିଛି ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ହେଲା।
ना नहीं। तो छुआ आज मैं रोचे यदि भिडियो भल लगे टे लाइक सेयार आप सब्सक्राइब करदेव। धन्यवाद। जय जगन्नाथ।